everyone, this is May de los Santos Cocoquera. So this channel is about travel, food, and go out with kids and enjoy where we go. So welcome to my channel and I hope you like it, and don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Good morning guys. So you see a people walking there, that one, that's a sister, two sister. The older woman is cannot see, so they go to the church because today is her birthday. So look at the struggle that they do. Nanay walk her sister going to church. I thought they're not going, but they're going today, so I feel sorry. This place guys is what you call that, really far from the town, 8 kilometers. So when we come here, they have a barangay, they call that one Batangan. So we just left the Bakuko of Kuya there. Look at the two sisters is there. Sahira want to go with them, but I said no because she come here with the shoes, and when we come here it's raining last night, so I feel sorry to them. Oh my god. So this is the view in their place in Batangan. So the house is there. Yeah, that's the house. That's the house of his son, and that's the other house of her sister. Then the nanay that I stay is over there. I cannot see it, but you know, I love this place. It's more than what you call that to me. More than my hometown, and you know, it's like I like be peaceful here. It's really peaceful, and yeah, this is the long video that I make. I will show you because you know the other channel is already goodbye and I don't want to bring it back. So this is the scenery here. They're far already. Oh my god, it's raining and they're still walking in there. They're going to their barangay. They have a, so this is the wind now guys. The wind is starting blowing and I'm here. I'm just make video. Nalakaw gid sila. So tanawa ilang gilaktan guys. Look at the kuan. Muna siya city sa Bindoy. It's foggy because it's rain here. So the wind is coming, blowing again. So I'm just come up this mountain so I can make a video. Wala na simbag it is. That's a true sister guys. If you help each other and what you call that, the city is there. Look at there, that one that you see, that is a road going to what you call that, another city. So this is it, my update. Yeah, so this afternoon we will go home. If I hope it's not what you call that, I hope it's not raining like crazy, so we can go home because tomorrow is a school day. So this is what you call that, corn cob. Yeah, the corn cob. I also eat this one when Nanay bring it to the resort, so I can tell I can live here. Really nice place. So this is it guys. So you can see the view of Bindoy. Yeah, Sahira is looking me, so I need to go. Christmas na lang, Christmas na lang sa mga tao ay kasing-kasing. Magbilang. Merry Christmas na lang.
Pinoy anak, ako may nag-antos, wa magpaabot na kaluhan. Iampo lamang ninyo ako. Merry Christmas na lang. Kinsa man? Happy birthday! The birthday girl is not yet here. Sabado, Sabado, Domingo. Say mong nakuha. Walang hindi mamanimo. Kukuya ko lang sila. Magdala na tag sudan. Kaya kami may magdalagsudan, be. Be, kita kami may magdalagsudan kayo muna. Oh, muna sila. Ay, sa video ta. Happy birthday! Ang birthday ni Nanay Gibagyo. Laban lagi hapon. Gibagyo. Ang hinay na. Alayo, amin ni kabanlutan. Alayo kaayo dongoy. Ayo. Kabanlutan pa rin. Oleh paboto. Ay, dapat kaya lang. Karon pa ba mo nabot ni Brad? Kumusta man niyo? Namay mo kano sa man. Wala siya kayo. Kasi na mali di basa. Sing, asus mama ni Muday. Siguro din mo kuyo. Ha? Si ate ko sa nino. Ulit tao diri guys. Si Lilo, bos si Mutay, si Kwan, si Si Bukoy. Si Lilo, yan si Lilo, ay si Mutay, si Nilubot. Baskog sa usa ka kinabuhi na kakao na ni maong grasya walay buhat sa kaaway magapangilabot na ni maong grasya God kay mo na humana nimo gibalaan kini maong pagkaon nga giula dito sa Kalbaryo dakong cross para God kanintanan Lord unta imong panalanginan sa paman Lord ning panimalay nila ni nanay ikaw mga bubo sa daghang nga grasya ug panalangin Ginoo imong pagabuhusan sa daghang grasya kini maong panimalay God. Lord, salamat kayo ni ikaw tuhon. Kaya ta Lord akong ipangayo kanimo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday na Happy birthday, Nay. Deray kutsara ni Ray. So karon guys, murag ngit-ngit kay ta diri guys kay ngano. Ayaw, mag-picture sa di. Oh, ngit-ngit kayo kay walay kuan. Ayan mga apo, ayan mga apo. Kaya mga po, picture sa dyan, Ray. Sa mga ay, dyan. Na. Chichay! Klaro, yung birthday kayo. No nito.
Klaro yung birthday. Klaro yung birthday. Wala, balik ka dali, bro. Nara sa tigloto oy, luto. Ano sa ginawa yan? Ang hiyak-hiyak. Unya agod. Pag-deliver mi go. Kaya daw ato no ba din na murong mamot na nag-anggo. Hindi na panawa ato ng Garaon na kay mong tudlog sa samdong kay garaon na kayo. Na og lunch so relax na sila. Vlog na siya yan. Relax na. Miss Vlog. Nabod na. Muna mo ang milyon. Yay! Third version, ibinok ba? Ibinok? Diwat ka sa siyang lolo. Reserve na rin ako. Diwat ba ako siya sa una? Kaya sa mga ito mo ba? Okay, wala ka taka-picture ni Manang kay Milani sa. Lalabis ka. Lalabis ka. Lalabis ka na sa sabado. Sa pagkuha plastic dito sa. Magdatag cake sa. Sana ipaila-ilan niya na yung uyab na mo. Sana. Hapakon dyan ako sa Lisa. Imo day na mo din imong gitago day. Sauna ko gusto mo sa pag-anak. Sauna ba? Sa baka sa makulit. Siguro dyan ako na yung bila. Ay, pasok lang mga ko. Eh. Awag yan daw dito sa akaan din. Ikaw ko no floor. Wala. Diyan, hindi ka nakatulong natin sa plastic. Muna si Saira diha na daw na. Oh, bisa sa daw na. Kaon ra gyapon kutsara. Ako pa pwede dumibig, hindi na pa man. Hoy, barog na diha dai kay nakita na na imong kuan. Oh, balik na po. Doon sa may mo na gigabaan ka. Wala kapil. Mo na giingon, gigabaan ka sa ikag pangawat anang icing diha. Icing ba din ikaw nini? Icing di ay. Icing, gano'n sa icing. Icing yun ay lang. Pinipingan ato. Ay, utro mo sa ikwan. Ay, sa dahil Alami ito, orang tagong-tawagan na mo dyan eh. Hala, kauman sis. Sabi ng mga bata. Diyan! Kapit ko na kuya pa na nang imuhang na ko na sa kitahan. May higa ka na kuya pa. Hindi ka niya akong kuto-kuto, ma. Kapit ko na ako. Kapit na kuya pa. Pagkakasado? Kapit ko na kuya pa. Kaya naghihida ko yan. Kung gitindakan na sila. Kung naghihida, ano sa inyo. Ano ka dyan, Ray? Lapi akis akong tulog. Galakas lang kasi manandang. Galapan si Jan, Ray. Eh, mama! Di na ko katinawa! Yan! Kaya mo sila ko na sis. Lagot na mo sa tinirta mo. Okay na kali, Alek. Martes. Okay, itong Marcos. Ahoy, base. Ano yung ipakuha kay taas ni? O sa iya ako, no? Pink. Hoy, Alam mo, ka buok ng pink. Pink.
Aw niya na bi. Ang kakat. Eres kayo ba kaya bi kay iPhone na 5? Sila lang do ate. Ayaw kay ba. Wala na, nalood na. Aw daw. Naglood naman ako. Ay makita ko ay ako. Sada ba na Sali malin? mo ay tay. Sada ba na? Pasada ba na ikaw nina na ba? Ang ka naman siya. Hindi man ate. Ano ako si ate? Prank ka ba? Prank ka dahil. Hatan na si ate. Umayo ba ni? Umayo. Ako si ate. Pasalamat sa Ginoo. Oo. Sada. Wali. Oo. Sada ba ba na mahinatag dahil? Imo yung impinga na mahinatag. Mga sina po. Wala ko pa ito. Inayot. Ayaw. Punda. Si Mapura may iwan na mga hindi. Alam ko yung sininaw. Hindi naman na nakakili mo na ako ni Igo. Sa hira, grabe gid kay kang kiyata. Kung mo picture na wala. Hindi ba putang sa iya? Punda. Importante ka na. Importante ko na tayo talangking mo ba? So sa hira, wala gid tanang. Wala ko kasunod. Wala ko na ko nasunod tanang. Kasi kasi ito mo musulod. Na kay bida man po ning usa. Dili man po buhat to, di man mo nakaguwas dyan re. Sige daw sila musulod. Pag siwit uy. Ay. Hi guys, so thank you for watching my video and I hope you like it. And this is May de Los Santos Hocoquera. So enjoy your life guys with your family and I will say bye bye. See you.